Nɔvinyɛ, medemi ma do gbe na o. Edzɔ adzi na gbe sia gbe be ɖe manɔ miaƒe ŋkume. Egɔ be ŋkeke ɖe kpekpe ɖe ehiã ɖe nunyia me. Ŋkeke ɖe kpekpe hiã ɖe nunyia me. Ye gɔme ɖe. Ye gɔme nye be abe amegbetɔ ke mi nye ne la. Nu ɖe le mía me ke nye nu xɔasi ɖe ke mi me kpɔna o. Vɔ ye nɔ eƒe dɔ dzi gbe sia gbe eye ye wònye míaƒe agbe ƒe eke. Ye nye amegbetɔ ƒe gbɔgbɔme ƒe akpadzi. Elabe eya koe nana be míetɔ nɔa dedie ɖe le ŋutilãme kple gota siaa. Elabe ne ye mele dɔ wɔm le mía me o la, mi menye ame o. Mi menye ame ke de blibo o eye mi mate nye ame tsa o. Eya ta ye wòdze be míanɔ nuɖuɖu ne ŋkeke sia ŋkeke edzi gbe sia gbe. Yeƒe nuɖuɖu nye Mawu ƒe nya. Eya ta me biana nɔvinye be mi sena nya. Eye ne mi se ɖe mi kɔna de dɔwɔmea. Elabe mase ɖeɖe ko o ke wòatsɔ de dɔwɔwɔ me. Alebe ŋusẽ ke le eme ɖe ne wòate ŋu awɔ eƒe dɔ le agbezawo me. Eya ta mi va gblɔ be ɖe míeganye ame siwo nɔa enya se ɖeɖe ko o ke boŋ míatsɔe de dɔwɔwɔ me. Mi ma nye amegbetɔ ko ane ko be nya ko míase ɖeɖe ko evɔ o. Vɔ edze bena míatsɔ nya atsɔ de dɔwɔwɔ me. Amen. Elabe ne mi tsɔe de dɔwɔwɔ me la nɔvi, ela de mía dzi eye wòakpe ɖe míati le domaine geɖe me. Mawu nya gblɔ be Mawu lɔ mi ale gbegbe ke mía ŋutɔ ya ɖe leke mi lɔ mía ɖokuiwo ɖo. Ame si ke lɔ eɖokui la ye nyia ye ɖokui. Na lɔ ɖokuiwo tutua eɖɔ nɔ nyi ɖokuiwo edzi le adode me eye lɔlɔ ke ye mi tsɔ lɔ mía ɖokuiwo nye Mawu ƒe nyenye ke le mía me ke nye agbegbɔgbɔ le mía me. Eye mi na nuɖuɖu eye wòdze be ame sia ame nene nuɖuɖu gbe sia gbe. Elabe Mawu ƒe nya ye nye eƒe nuɖuɖu eye Mawu ƒe nya ke Mawu tsɔ wɔ nu sia nu. Mi le kpɔma ta vovototo mele me o. Mawu ƒe nya ye Mawu tsɔ wɔ nu sia nu. Ye tsɔ le ke xixia katã. Eye me ye wòwɔ míawo hã le. Ye tsɔ eɖokui tsɔ de mía me abe agbe ene. Ye le mía me, ye le agbe le mía me, Mawu le agbe le mía me. Ta Mawu ƒe didi nye be ke le agbe le mía me mi le agbe la, edze be míawɔ agbemenu. Agbemenu nye be nuka o. Yeƒe nya ke nye ke dzra mi ɖo, ke na mi tsina, ke na be mi nye ame, ke na be mi tɔ wɔa nuwo, mi yina gbɔna. Eye miete ŋu gba be mewɔ keme. Eya ta nɔvi, edze be ɖe mianya esia la eye miatsɔ teƒe gbãtɔ na Mawu ƒe nya. Abe ke Biblia gblɔ Matthieu ƒe agbalẽ me be ɖe midi Mawu ƒe fiaɖuƒea kple eƒe dzɔdzɔnyenyea gbegbeagba eye enu kpɔtɔewo la Mawu ŋutɔ la tɔ kpe ɖe ŋuti na mi.
Aɖo ne ma gblema mia di ma ƒe fiaɖuƒea kple ƒe dzedzenyenya gbagbeagba dzɔdzɔnyenya didi le veve ɖe ma ƒe fiaɖuƒea nye kao ma ƒe fiaɖuƒea nye agbe ke le anomia me ma ƒe fiaɖuƒea nye kao eye ma ƒe lɔlɔnu ke nɔ ame kewo trɔ dzime me ma ƒe lɔlɔnu ke nɔ ame sia me si ke trɔ dzime me la eye wòtɔ dzia Mawu la ye nye Mawu ƒe fiaɖuƒea egɔme Mawu ƒe lɔlɔnu leke Mawu di be mi nɔ ɖo ye nye me fiaɖuƒea ne mi di ama tutu gbã si ke nye Mawu ŋutɔ ƒe lɔlɔnu ke nye ƒe fiaɖuƒea la ke nu kpɔtɔewo katã ele fiasa me na mi vɔ nuwo katã le fiasa me na mi vɔ eye asu mia si elabena nye ele fiaƒe me alo nye fiavi la aƒea me no sɔ asi o alo be nenema enya yɔ la mi tsɔ nɔ eŋusẽ do mia nɔnɔewo ye mi ma tsɔ do ŋusẽ miawo hã egbe eye mianya bena enuɖuɖu hiã ɖe miaƒe gbɔgbɔ ke le mia me eye ƒe nuɖuɖue nye Mawu ƒe nya ekpɔ anya mekpɔ anya o woŋlɔ nya da ɖi mi hlẽna pɛpɛpɛ gakea enya ŋutɔ leke le akpɔe abe me le nuƒo fia atɔ kpɔ nuƒo ase nuƒoa vɔ ma atɔ ma kpɔ enuƒoa o ŋusẽ ɖe le afi ma ŋusẽ ɖe le afi ma eye koe Mawu gblɔ koe nuwo katã kpɔ eme vava enya eya ta nɔvi medo ŋusẽ o bena ɖe megawɔ tsɔ Mawu ƒe nya ɖe ase kohoko o eye megafɔ le me o tsɔ ɖe le me enye viɖe nu gã ɖe ne nye kpli o eye wòatrɔ nɔnɔme na mi geɖe eblibo eye miatrɔ zi ame si ke tutu Mawu di be nye kplo mianye na ye eya koe wɔnɛ Alléluia eya koe wɔnɛ nɔvinya eya ta medi be nanɔ eya me lekea nanɔ me lekea li wòtɔ dzi la nɔ dzɔ nu be yenye Mawu ƒe vi nyateƒe megblɔ be mi wɔ experience geɖe Mawu ƒe subɔla ke kpa le fia ɖi mi to nu me subɔ mieto nu me ale gbegbe be mebɔbɔ vɔ ke Mawu ƒe ŋusẽ eme mi le zɔzɔ le ta la ele mi ɖe asi sesie ɖe eye ala lé wo hã le asi sesie ɖe tsɔ agbewo ne egbe ko natrɔ ɖe ŋuti blibo nagbe nu le wò ŋutɔ ƒe amenyenye gbɔ ne natrɔ ɖe yama ŋu ɖeka ko mele gbɔgblɔm be Mawu ye nye nyateƒe Mawu nye ne yeƒe nuwɔwɔwo hele godze le agbo me la gama le va kpɔe le nya be ŋusẽ katãtɔ ɖe li nyateƒe ŋusẽ katãtɔ sia ye nye yɔyɔ be Mawu ŋusẽ katãtɔ ke esia ye nye Yesu Kristo mavɔ ƒe Mawu ya eya ye le yɔwum be natrɔ ɖe ŋu na wò hã wò tɔ ƒe dedienɔnɔ kpɔkpɔ vovo kpɔkpɔ amezuzu blibo le agbenyigba ya dzi eye gawoa le etsɔ si ke gbana nu si ke le vevie na me le gbɔgblɔm gbe sia gbe ye nye sia bena miatrɔ le miaƒe dziwo me ne tɔtrɔ ya va koa nu sia nu trɔ na koe ne dzimetɔtrɔ ya kpɔe me va le ƒe agbeme koa ala kpɔ dzesia ala kpɔ nuɖe le agbome nutɔxɛ ɖe si ke me kpɔkpɔ si ke me wɔ ime experience kpɔ you see a great things a marvelous thing that you never experimented before. You will see it happen in your life. And you will be surprised because you repent from
all your sins. And now the Lord taking you to the right path because you return back to Him. You are born again. Une nouvelle naissance. Et tu es né de Dieu maintenant. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Dieu t'a transformé. Dieu a changé ton état intérieur comme de l'extérieur aussi. Et c'est un privilège pour toi d'en. Ben na nyabe maude ye wona nukunu do yawo yo abe nukunu ga nukunu ji agomelema gam nukunu ji agomelema no biya nukunu fa comme que tema la fille kabana na troji me na po nusikela jora na troji me nya te ko la po nukela jora nukela jo ko akpo nukunu ma le Yesu Kristo fa comme le Yesu Kristo fa comme mais ben la photo Christo fait comme à la bonne counois à la bonne counois mais toi tu me n'as pas toi tu me ben qu'on a quoi alléluia ne me garde pas ton de problème toi tu me n'en viens yeta quoi tu dois un ami béni bon et bon ça finit terminé et la paix du cœur sera là dans ta maison et tu seras libre, totalement libre. Le Yesu Christo font comme. Ma on est là. Novi Yesu yo. Ma on lolo. Avoye doula. Le Yesu Christo man. Il faut quoi une garçon. Que bien comme et Isabelle. Voilà. C'est ça. On vit au Qatar. Ma on est là. Akpena Yesu Christo.